जय श्री साई। दिल में क्या समझता रे, आखिर में तेमम ले जाएगा। तन में जाएगा मन बे जाएगा, जाएगा मलमल खासा। दिल में क्या समझता रे, आखिर में तेमम ले जाएगा। मुझे जेतेबेले छोट थिली गोटे फकीर जेजे आम तो जेजे बोली डाकू बाबांकर यही मराठी भाषा हुए तो हो पारे थाए मुझे जाने किंतु सब बेले जो भिक्षा करने को आसती से गीतटा बोलती आउ ये गीत सहित मोर गोटे अनुभूति कौन है ना बड़ ओषा दिन धवलेश्वर समस्ते जानती बड़ ओषा समस्ते करी जो दिन बड़ ओषा थाए ता 2 दिन पूर्व गोटे मो जीवन में घटना घटिला आ से दिन मुझे अनुभूतिटा पाइली बड़ ओषा दिन कहीं गीतटा मु बोलिली जे धन संपत्ति समस्ते निजर करुँच बड़ करुँच किंतु धन रही कि जीवन रही कि ये माटी मिशीज तार माने धन जीव मन जीव सबू जीव आमे भी जीवा दिने पाउंश हो जीवा तथापि ये धन पाई मनीष सब बेले धन को आग करी आपणार लोक मान को हरई चली से गोटे कथा कहूँ आपण मानू जे मु तो एमती सामान्य नॉर्मल कथा पदे कही थाए ना मोर अधिका ज्ञान अच्छी ना प्रभु मते एते ज्ञान देइचंदी जेतिकी देइचंदी मु सेतिकी शांति कहीं ना मु क्विंटाल उठेबार मोर कैपेसिटी ना मु प्रभु कहीं मागिबी आपण मानक अनुभूति कहबी बहुत सुंदर अनुभूति आपण यदि समय बाहर करेंगे निश्चित भल लगे कथारे कहते जे पत्थर मूर्ति पाखे कहीं मुंड पिटुच घरे तो जीवंत देवता अच्छा इटा केते समय लगिला ठीक आमे सेटा समाज रे जोटा चली जे जीवंत देवता बाप माँ से पुअर बाप माँ हंतु शाशु ससुर कि स्त्रीर झीर बाप माँ हंतु शाशु ससुर समस्त ये गोटे कथा ठीक तापर भी अलग तांको छाड़ी से तो वृद्धा वृद्धि हेले जीवंत देवता चलो बाप माँ जीवंत देवता चलो से सब तो अलग घटना किंतु तारी परे भी मनीष सब बेले कही था जे कहीं जाई मंदिर जाई पत्थर मूर्ति कतरे डाकुच मुंड पिटुच आउ घरे जीवंत देवता अच्छा डाक ना पूजा करना सीटा आमर कर्म आमर कर्तव्य आम यहाँ निहाती करवा दरकार कहीं से माने बुढ़ा बुढ़ी हो गले आम हाथ को चाहती किंतु जो माने पैसा बल अधिका उतुगर्व होता कष्ट देता से पर झी हूँ कि पर पुओ हूँ स्वामी स्त्री की कष्ट दो कि स्त्री रोजगार सेमती अच्छे से स्वामी की दुख दे था टर्चर कर कारण यहाँ तो 2 जनकर कथा गला जदि स्त्री चाकरी कर पैसा अच्छी ताले स्वामीर ना से कष्ट दे पारे कि स्वामीर रोजगार जदि अच्छी स्त्रीर किसी कर्तव्य ना कैपेसिटी ना से सब दुख कला ताको भी स्वामी दुख देला से तो गोटे अलग मैटर ना नहीं तार भीतर पुणी आउ गोटे मैटर आसूची माने सबू करी सुधा निंदा दुख जंत्रणा आत्मा को चिन्हबनी आमे खाइबू से कष्ट कले भी से पर झी भोक करूनी आमे दुख देले भी से सहीबे आमे मारिले भी से सहीबे प्रतिवाद कले तमें पापी तमें दुष्ट स्त्री लोक तुमर स्वामी की मानिलनी शाशुश्र मानिलनी किंतु से जो कष्ट दे चलती सी तो अलग मैटर छाड़ से अनुभूति ना मोर गोटा दुख समय पड़े मो एमती कथा सब लंबी जाए भिडियो किंतु से दुख भितर अनुभूति मु कहूँ जे सबु नारी माने मास सारा हुए तो कष्ट न करि पारुथांती कार्तिक मास सारा करि न पारि थांती किंतु जो माने आमे गृहिणी
ଆମମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ 5 ଦିନ ହିଁ କଷ୍ଟ କରିବା ନା ନାହିଁ। ବଗ ଚିଲ ସିଏ ବି ମାଛ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା। ସିଏ ବି ପାଟି ଖୋଲି ଯାହା କହନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରଭୁ ଭାଷା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେ ମଣିଷ ନହେଲେ ବି, ପଶୁ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକିରି ଆମେ 5 ଦିନ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାନି, 5 ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାନି। ତା ଦେହରେ ଯଦି କଷ୍ଟ କଲୁ, ଉଠିଲୁ, ସେବା କଲୁ, ତା ଦେହରେ ବି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ, ତା ଭିତରେ ଦୁଃଖ, ତା ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କିଏ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତ କିଏ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତ କିଏ କର୍ମ ନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛି ତ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ମାନୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛ, କାହିଁକି ପଥର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛ। ସେଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୋଳାଶଙ୍କର, ସିଏ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁଭୂତିରେ ଅଛି। କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି दिल में क्या समझता है आखिरी मीटिंग में मिले जाएगा, कारण से साई फकीर जेज आम ताको फकीर बोली डाकू, किंतु साईंकर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जहाँ प्रकृत रियल फोटोटा से बाबा जेज आमर सेमती देखा जाती, से ड्रेस से गीतटा जो बोली था मुझे पचारि थाए जेज जेजे एमती डाके छोट होती जेजे आउ कौन बोलुच ना ये साई गीत बोलुची। ता माने बुझीला बेलू से आमको बुझे दे था, कही था छाड़ तुम छोट पिला किसी भी जान, किंतु मुझे छोट पिला जिते से कही बुझी पारूनु, मुझे गीतटा को पूरा घोषी देती। आउ बड़ है बेले जिते मो जीवन में किसी दुख शिखा आसे मुझे मन पकई थाए। सतरे से जहाँ कही साई ठीक कही, खाली से जेजक से गाते आम भी गाऊचु, मन पकाऊँ बाबा ये कथा। तेणुक से अनुभूति जो पत्थर पाखे कांदे दुख दूर होता है, किंतु जो मानक आम जीवंत बोली भावु, देवता बोली भावु आमर पाप हो से माने हमको जीवन में मारिदेवा को पछाती। जीवंत जो देवता को आम पूजा करने को सब बड़े इच्छा करूँ, समाज निंदा ग्रहण करें, नारी मानक मारिबा को पछे न था, सब खटई था, दुख दे था, कष्ट दे था, भाषा भाषा कही था। तारी भितर जो नारीटे जीवंत मनीष पाखु मरी मरी बंचे, से मंदिर को दौड़ी जाए। जो पत्थर मूर्ति की आपण मैंने कहती कहीं मंदिर जाऊच, कहीं घंटा घंटा से बसुच, कहीं देखे होच, कौन से शुणव। जो मनीष मूर्ति निजे तैयारी करिछि, से मनीष से मूर्ति गति जाऊँगी। हाँ, कारण भगवान आमको मनीष जन्म देले, आमठी जीवन्यास दे पठेले, किंतु से मनीष मूर्ति तैयारी करी पुणी जीवन्यास दे पारे, किंतु सब प्रभु करे थांते। किंतु तार भितर जो जीवंत मनीष को आम पूजा करुचे, तांको खाइबा को पीबा को देले, तांको देह पा देखिले प्रभु शांति होता बोली आम जानीचे। से जीवंत देवता माने बहुत कष्ट दे थांती, किंतु तार भितर प्रभु नहीं जाई थांती से पत्थर दिए गति जो बाकू जीवंत माने मनीष माने तैयारी करी थांती। हाँ, सी पुणी जीवन्यास दे थांती, भितर पुणी दुख सुख आम जो कही था से सब शुणती। मोर से अनुभूतिटा ठीक बड़ ओषा दिन है, ता पूर्व जो घटना घटला आपण मैंने तो निश्चित कहबी ना। ता भितर तो मत एत भाषा ज्ञान दे वर्णना कर आसना, जे जा भाव पछे मत कही आसना, कि मो जीवन जोटा रियल जिनस मु कहे भाषा कौन आखिरे लुह बोईब ना, घोषिकी कहवा आउ निज हृदय हारिबा। से कहूँ आम जो पंचुक 5 दिन जमा मु सेवा दे था प्रभुंकर घरे, मोर एकाटिया जेहेतु घर मु सब बेले निजे सब करी थाए। तेणुक मत मास सारा शिव मंदिर जाई बेढ़ा बुली नाम भजन करने को मत सुविधा होनी कि पाखे मोर मंदिर नाई, जेहेतु से वीआईपी कॉलोनी रे आम रहीचु। टूरे 3टा कॉलोनी आमर, जहाँ दूर बाट टिके होउची,
ଆଉ ଏକାଟିଆ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ରାତିରୁ 4টাରୁ ଉଠି ଏକାଟିଆ ଯିବା। ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତାର ମଣିଷଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବିକତା ହଜେଇ ଦେଲେଣି। ଆଉ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ଏମିତି ଡ୍ରାଇଭର ମଦୁଆ ସବୁ ବହୁତ ରାତି ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ 5ଟା ଦିନ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ରାତି 3টাରୁ ଉଠି ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ, ମୋର ବାସି ଘର ଓଳାଓଳି, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଘରଟିଏ ମୋର 3 ତାଲା ଘର ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁ ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି କରିଥାଏ, ଝାଡ଼ୁ କରିଥାଏ। ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେବତା ପୂଜା କରି ଆଉ ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ସାରିକିରି ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ ଚାଲ ଯିବା। ତାରି ଭିତରେ ପିତ୍ତଳ କଳସୀଟିଏ ସମସ୍ତେ ଆଣିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନେଇଥାଏ। ସେ ପଞ୍ଚାମୃତ କ୍ଷୀର ଯିଏ ଯାହା ପାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି, ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାସ ସାରା ଯାଇପାରେନି, ଆଉ ସୋମବାର ଯାଏ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଓଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଓନର ମାନେ ଯେତିକି ନାହାନ୍ତି, ଓନର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଭଡ଼ା ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି। ତା ଭିତରେ କାହାର କେଉଁ ଭଳି ମାନବିକତା, କିଏ ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ, ତା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର, କିଏ ଭକ୍ତିରେ ଆସୁଛି, କିଏ ଅଲଗା ଇଏ ବି ଆସୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ ମୋଟିଭ୍। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପିତ୍ତଳ କଳସୀ ଆଣିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପିତ୍ତଳ କଳସୀ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଥାଏ। ମୋତେ ସେମାନେ ଡାକିଥାନ୍ତି, ଆମର ଯେ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ଭଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଆଉ ବାବୁ ଆମର ବାପା ବୋଲନ୍ତି ବୋଲି, ଭଜନ କରନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଡାକନ୍ତି, ମା ସେ କାହିଁକି ସେଠି ବସିଛ ଭୋଗ କତିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଭଜନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ବାବୁର ମୋର ଧାଡ଼ି ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼ୁମାଡ଼ୁ କରି ସେମିତି ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣିକିରି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଧାଡ଼ି ଅଧ୍ୟାୟ ଏମିତି ବୋଲି ଦେଇ ଆସିଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ସଭା ପଛରେ ବସିଲି ନାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପ୍ରାୟ 100-200 ଖଣ୍ଡେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଳସୀ ଫଳସୀ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୋ ଫୁଲଦାନୀଟା ପ୍ରସାଦ ନନା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ଚିହ୍ନି ଗଲେଣି, ମୋର ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଫୁଲଦାନୀଟା, ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଣନ୍ତି, ମୋର ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଫୁଲଦାନୀଟା ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଏ ମନ୍ଦିରକୁ। ନନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଳସୀ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜଣଙ୍କର, ସେ ମୋ କଳସୀ ନଥିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସେ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କର 2ଟା ପୁରେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ କଳସୀଟା ତ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଳଟା ବି ରହିଛି। ଖୋଳଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଥିଲା, କଳସୀଟା ମୋର ନଥିଲା। ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ କଳସୀଟିଏ, ମୋରି କଳସୀ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖୋଳଟା ମୋର ରହିଛି, ମୋର କଳସୀ ତଳଟା ଯେଉଁଟା କ୍ଷୀର ଯାଏ, ସେ କଳସୀଟା କିଏ ନେଇଛି, ଆଉ କେବଳ ଖୋଳଟା ମୋର ଥିଲା। ଆଉଟା ଯେଉଁ କଳସୀ ତା ଦେହରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଗ ସହ, ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅମାନତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ କୁଆଡ଼େ ତ ନେଇକି ପଳେଇ ଗଲେଣି ନା, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ କଲୋନୀ, 3ଟା କଲୋନୀର ଲୋକ, କାହାକୁ ପଚାରିବି, କାହା ଘରେ ପଚାରିବି, କେମିତି ଜାଣିବି ଇଏ ତମର ନିଅ ବୋଲି ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବି କେମିତି। ତାପରେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମିଛ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା। ଚୋରି ମିଛ ଏସବୁ ନ୍ୟାୟରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଚାଲେ, ଅନ୍ୟାୟରେ ସବୁ ପ୍ରତିବାଦ ସବୁବେଳେ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମନଟା ଭାରି ପଛେଇଲା। ଆଜି ବଡ଼ ଓଷା 2 ଦିନ ଥାଏ, ବଡ଼ ଓଷା ଆଗକୁ ହେବ, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଏମିତି ସବୁ ହେଲା, ମୁଁ କାହାର ରଖିଦେବି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଆଉ କ'ଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବି, ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରିବା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଜିନିଷ ରଖିବା, କାହା ଅମାନତ ରଖିବା, ମୋର ଆଉ ପାପ ହେବ। ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ସବୁ ଖାଲି ଭାବିଗଲି, ଭାବିକିରି ଆଖିରୁ ଖାଲି ଗଦା ହେଲା ଲୁହ। ମୁଁ କହିଲି ପର ଜିନିଷ ମୋର ଖୋଳଟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତଳଟା ନେଇଛି ସେ ତ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆଣିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ହଜି ଯାଇଛି ସେ କେତେ କାନ୍ଦୁଥିବ, କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବ। ଏତେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଚାରିବ। ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମନ୍ଦିରରୁ ବେଶୀ ଚପଲ ଚୋରି ହୁଏ, ମନ୍ଦିରରୁ ବେଶୀ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୁଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଆର ହଜି ଯାଇଛି, ସେ କେତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ଯେ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଆଣିକିରି ଆସିବ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ପାଇବି, ସେ ବି କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବ। ମୋର ଗଲା, ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋର ଯାଇଛି, ଖୋଳଟା ତ ଅଛି, ସେ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଣିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହଜେଇ ଦେଇକି ଗଲା, ସେ ତ ଖୋଜୁଥିବ, ତା ମନ ତ କ'ଣ, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା, କି ମୋର ପାପ ହେବ, ପାପ 2ଟା ଜିନିଷ ଦେଖିପାରେନି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମନରେ ଖାଲି ସେଇ ଜିନିଷ ମୋର ଚିନ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆହୁରି 2 ଦିନ ଥାଏ ବଡ଼ ଓଷା। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଗଲି,
तापरदिन राति भल लगिलानी खाली मोर हजिची बोली मुझे जी मन दुख नहीं कहार रहीगला केमिति ताकू देवी केमिति चिन्हबी जदि एमती सी आउ न आसिले मु तो पर जिनसटा को मु रखी चलिबी मोर मु तार ऋणी होइजिबी मु भल लगिलानी मत मनटा खाली केमती केमती लगिला खाली कांदिली बोली मन मन कांदु थाए आगे जानी पार न कष्ट लागू थाए दे मु तो आउ जाई आनी पारिबी किंतु जार हजिगला जदि सी आउ न आनी पारिबो परिवार नहीं केते कष्ट जंत्रणा स्वामी मैंने भी टर्चर करते तो हजे दे आइलु तो ताउ किए देव आउ पैसा देविनी एमती भी कही था मु केते कौन भाविगली तापर सेठू तापर दिन पुणी जाइए आउ से कलसी आउ नाई मो कलसीटा मु चिन्ही हूँ तो घिनी आसता ये कलसीटा मु दे था किंतु देखिली आउ से कलसी कई आणिकी आसी ना माने मो कलसीटा मु सेठू आउ इच्छा नथिले भी जीवाकू मु कहली पर अमानतटा मु जदि रखिकी रहुची ताले से लोक जदि आसी खोजुथिबो सी केमिति पाइबो जे मते पुणी जीवाकू पड़िबो ता भितर सकाळ राति उठेला बाबू को सी तो जो चिड़ी चिड़ा लोक तांकर थंडा काश कफ सी उठा प्रस्तुत नुहति उठती सकाळू किंतु 3टा राति जो मुठी से मो लगे उठी गाधेबी यहाँ तथापि सी 5टारे उठिकी गाधापाधि करती कौन करी आ मन कथा कही पारुनी जे पर धनटा से आसी खोजुव कांदुवे केते कौन कथा मत गाड़ी दौथे से जानी ना मुझे कि नना तो मो ये लखी देते मुझे भजन कर सब लास्ट को आसली आउ मो जिनसा थिले सीना मुझे चिन्हिक आनी मो जिनसा अलरेडी के नहीं पलैची आउ ये अलग जनकर पुणी डबल आसी डबल जिनस रखी कौन करी मोर तो ना पर जिनस ये माइंड आसताए तापर दिन कराला को देखिली आउ मु कहली आज मो नाम पाखे मत जिते डाकतु समस्ते डाकू था भाई मैंने माँ से कौन जाऊच आस नाम कत मुझे कथा शुणिलेनि मुझे आगे बसिली मु कहली बा सबल आगे बसिली मु कहली देखा ये मो कलसी जदि आसी मुझे ये कलसीटा मुझे तापर मु कौन करी भ्यानिटी नहीं जाइली सेठू मत जड़े भाउज हे से पचारे कहले तुम्हें भानिटी भ्यानिटी कौन आज आणिक आईज कौट जीव कि मुझे नाई मुझे जनकर अमानत दबाक आसी धरिकी कौन बुलबी मोर जदि आसी नेबी ना मुझे गोटे खरीदी करी कि जिनस मुझे मंदिर जिनस घर को जाइए भूल रे कि जिनस मुझे रखिबिनी तापर एमती कथा भितर से भाउज कहले जे हाँ हाँ इटी जड़े स्त्री लोक खोजुले कहले मोर बदल हो जाइए मु कहली ताहले से किए ना सेपटे गोटे झील बाहक रही कलोनी सी बापर साड़े रही मुझे ठीक अच्छे मुझे तो ना जानी कहला मुझे जानी घरटा कौटी कौन एत बाट तापर गोटे गाँ तो नुह ना 3 खंडी गाँव आसी केमी जानवी ना तार मु तो बहुटा मु तो कौटी मोर बुलाबुली अभ्यास ना मुझे मंदिर जी पुणी घरे नुआबू आउ मु जमा कौटी बाहर सपिंग फपिंग मत भल लगे कि बजार घाट मत खरातरा बुलिया भल लगे मो घर भितर सब रहा भल लगे मु जमा बुलेनी एमती भी दांड भी बसी जाएनि खाली जा तोराणी फुराणी पकड़ा जी षंड गाई गोरु देखिले खाया दबाऊ जी से मत देखा पाए घर भर सब हेटू कौन करी मुझे केमी कौन करी घर तो मुझे पाइबेनि केमी कौन देवी एमती है भितर एमती प्रभु को डाकुची मुझे हे मुक्तेश्वर आउ जार अमानत ताकू मुझे देदेवी सी तो निश्चित मो पाखे जो खोलटा रही सी तो मोर नहीं एमती होकरी सी आसी पहुँचले सांगे सांगे मत से कहले कहले देख ये खोजुले से भाउज चिन्ह देले मुझे पचारे मुझे माँ तुम ना तो मुझे जानी तुम कलसी हजिची ना हाँ मुझे तुम एमती लगी ना मुझे मोर भी तो ठीक से लगी जो नेल पॉलिश चिन्हटा आम दौ हजिज बोली स्टिकर भाया से कहले मोर स्टिकर मुझे मोर तो ठीक से स्टिकर लगी कि मोर खोलटा तो मुझे चिन्हिची ना मुझे तुम धन रखी आ तुम्हें तुम कलसीटा नियो ना मु गोटे कलसी नहीं आउ मुझे जदि नहीं मोर तो खोलटा अच्छी ताले ये कलसीटा बोधे मोर हो तुम आणिक देदेव ना मु मंदिर एवं जाऊँगी मो भौणी आसबार अच्छे सान भौणी ता हाथ में मुझे पठेदेवी से मंदिर में थोई दे जाइए मुझे मंदिर में कहीं थोबे पुणी मत मंदिर गोटे माने हाफ किलोमीटर ऊपर हम मुझे जी मुझे एत बाट पुणी कम धंदा बुढ़ा बहुटा मुझे एकाटा भल लगे आड़ को आसा पुणी जी कम धंदा रोसे सारिकी तापर से कहले हूँ पठे दूचे आसला बेलू से देले पुणी आउ जनकर अलग जिनस सी चेपा मेपा फुटा फुटी होकर दुनिया भाया देखा मुझे फुटा जिनस तो प्रभु को के प्रसाद दि जाए आउ जल अर्पण भी करा जाए ये खराब जिनटा थोईकी जड़े केमी भल जिनस नहीं गला तापर एमती होकर तापरदिन सेठू थोई दिखाइली तापरदिन पुणी गली से पुणी मंदिर डाकिले बड़ोसा दिन कहले आस भजन करवा मुझे कहली ना मुझे बसी हटू तापर एमती कथा भितर मुझे पत्थर मूर्ति जहाँ कहती जे कहीं जाई डाकुच
କାରଣ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଅମାନତ ନେଇଥିଲି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖୋଳଟା ରହିଛି, କ'ଣ ବା କରିବି, ପୁଣି ଗୋଟେ କିଣିବି। ଆଉ ଏ ଫଟା କଳସୀ ନେଇ କ'ଣ ଏ ଫଟା କଳସୀ ନନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ନନା ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଥା, ଯିଏ ମୋର ନେଇକିରି ତା ଜିନିଷ ବି ନେଇଯିବ, ଦେଇଦେବ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଣେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଏ କହନ୍ତି ପଥର, କିଏ କହନ୍ତି ପିତ୍ତଳ ସାପ, ସତରେ କ'ଣ ତମେ ନାଗଦେବତା ମୋ ଡାକ ଶୁଣୁଛ? ଆଉ ମୁଁ ତ ପରର ଦେଇଦେଲି ନା, ତା ମାନେ ତ ମୁଁ କେବେ ପାପ କରିବିନି। ହୁଏତ ଆଉ 100ଟା କଳସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ତା ଦେହରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବେ ପାପ କରିନି କି ପାପ କରିବିନି, ମିଛ କହିନି କି ମିଛ କହିବିନି, ଚୋରି କରିନି କି ଚୋରି କରି ଏଠି ଜିନିଷ ନେବିନି। ମୋର ପଛେ ଯିଏ ନେଇ ଚଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବା ହର, ଏମିତି ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ମୋର ଅନ୍ତରର କଥା ଇଏ। ଆପଣ ବା ହର, ମୁଁ କ'ଣ ହର ପ୍ରିୟା? ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହରପ୍ରିୟା ଚୋରି କରିକିରି ନେଇକିରି ପାପ କରି ଯାଉ? ଆଉ ତ ମୋର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବ କି ନ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ହରେଇକିରି ପାପ କରି ନେଇକି ଯିବି, କଳସୀର ଦାମ ହୁଏତ 100-200 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ପାପକର୍ମ କରିପାରିବିନି, ମୋର ପଛେ ଗଲା ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ସତରେ ଯଦି ଧବଳେଶ୍ୱର ସେଇ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। କହିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଏମିତି ହାତଟା ଆଞ୍ଜୁଳାଇ କରିକିରି ଏମିତି ବଢ଼େଇଛି, ମୁଁ ମୋର ଏମିତି ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଉପରୁ ଫୁଲ ଯାଙ୍କ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ମୋତେ ଟିକେ ଅନେଇ ହସିଦେଲେ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମା ଡାକନ୍ତି ବୋଲି। ମୋ ପାଖରେ 2ଟା ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବସିଥିଲେ, ଜଣେ ବିଧବା ମାଉସୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ 75 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି। ସିଏ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଆସନ୍ତି, ବୋହୂଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ସେଇଦିନ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ସେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଧବା ମାଉସୀ ବସିଥାନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ତରତର ହେଉଛି? ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନଥାଏ ଭଲସେ। କାହିଁକି ଏମିତି ଉଠା ପକା ହେଉଛି? ବସ୍ ନା, ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଦେହ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ସେସବୁକୁ ଯିବା ସମୟ, ଆଳତି ସରି ଭୋଗରାଗ ସରି ଲୋକ ସବୁ ଉଠିବା ସମୟ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଜନଟିଏ କରିକି ଆସିବି, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏକାଠିଆ ହିଁ ମୋ ବାବୁଙ୍କର ମୋର ଆସିଥାଉ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନରେ ଆମେ ବସିଥାଉ, ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଆସନରେ ବସିଥାଉ। ସେଠି ବସିଲା ପରେ ଆମେ ପଛରେ ଆସିଥାଉ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ତ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଓଷା ତ ଆଜି ସରିଗଲା, କାଲିକି ଆଉ କ'ଣ କଳସୀ ସିଏ ଆଉ ଆଣିକି ଆସିବେ ନା, ମୁଁ ନେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ ସେ ଥିରି ତା ଭିତରେ ସେ ମାଉସୀ 2 ଜଣ କହୁଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଯେଉଁ ବିଧବା ମାଉସୀ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବଡ଼ ଓଷା ଦିନ ଗଜ କଲାବେଳେ ଯେ ତମ ସହିତ ମୋର ଅନୁଭୂତିଟା ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଟିକେ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ମାଇକି ବାଜୁଛି, ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏମିତି କହିଦେଇକି ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ସେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଅନୁଭୂତି, ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ସିଏ ଚଟକିନି କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଉସୀକି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ? ନା ମୋ ଦେହ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ, ସେ ମାଉସୀ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବସୁନା, ଏମିତି କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, ସରିଲାଣି ତ ଭିଡ଼ରେ, ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା। ସେଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଉସୀଟି କହିଲେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଯେମିତି କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଭୋଳାଶଙ୍କର କହିଦେଲେ, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଲୋ ମା, ଆଉ ବୁଢ଼ୀର ପୁରା କଳସୀଟା ବଦଳ ହେଇଯାଇଛି ତ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ସେ ବୁଢ଼ୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବି ହେଇନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମିନିଟ୍ ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ହେଇନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀଙ୍କର ବଦଳ ହେଇଛି? ଆଉ ମାଉସୀ ତମର କ'ଣ ବଦଳ ହେଇଛି? ନା ମୋର ଉପର ଖୋଳଟା ବା ତା ଦେହରେ ହେଉନି, ବୁଢ଼ୀ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ଥରଥର ହେଲେଣି, ଖୋଳଟା ବା ତା ଦେହରେ ହେଉନି। ମୁଁ କହିଲି ଖୋଳଟା ବା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏତିକି କହିଲି। ନା ମା, ତୋ ପାଖରେ କେମିତି ଖୋଳ ରହିଲା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଖୋଳ, ମୋର ତଳ ଗାଣ୍ଡିଟା ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ହେଲା ନା ସତରେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ସେଇ କେତେ ଜିନିଷ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବଦଳ ହେଇଛି, ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ କଳସୀଟା ସେଇଠି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ ତ ସେ ମାଉସୀ କହିଲେ ବୋଲି ମୋ କାନରେ ଟିକେ ନା ଥିରିକିନି ବାଜିଲା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ବସିଛି, ଛାଡ଼େ ନାମ ଭଜନ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ତମର କ'ଣ କଳସୀଟା ଟିକେ ଚେପାଚେପି ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି? ନା ହଁ, ଚେପା ବୋଲେ ପୁରା ଅସଂଖ୍ୟ ଚେପା, ସେ କଳସୀରେ ଫୁଟା ମୁଠି ତାକୁ ଆଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ,
प्रभु ग्रहण करूनथिबे से कारण आमर नाही आमे पछे आमे काच ग्लास रे आनिबा किंतु एते फुटा फुटी आनिबानी पूरा चिपा चिपी अवस्था नाही जेतु टिके से बड़ साइज रे थाए किंतु तार खोलटा जेतु होउनी माउसी आ तो से मो कलसटा को मो टिके छोट ताको जाए किंतु से आनिके आसी नाती मंदिर आसीथले मु सेठी चिनी देई थांती पचेरिया को पड़ी न थांदा खाली जा आवाज टिके हैला मु आ भजन कोन करबी प्रभु को धन्यवाद सेठी देली मु कहली प्रभु किए कहंती पत्थर शुणुनी अरे पत्थर जदि न शुणुची पत्थर पाखरे एते पथिक कहीं बिड़ा लगे हाँ मंदिर पाखरे बाली भी जी कथा कहे पत्थर भी से कथा कहे तार गोड़ी माटी तकात कथा कहती कारण जो प्रभु बसी था सेठी सब जीवंत आमे खाली भक्त कथार कहते भगवान चाहे भक्त बड़ केमिति हेले भगवान जदि नाहांती भक्त बड़ हेले केमिति कहतु आपण माने मु एते तत्व ज्ञान जानिनी मो मूर्खटा आज्ञा किंतु मते जोटा मो मन रे आसे मु सेठी मोर प्रभु को बेसी किछि मागेनी कारण मु तो देई पारे ना मागिबे काहे कि खाली प्रभु को जणैली प्रभु मो मो अमानत जेतिकी व्यस्त नुहे पर अमानत मु देई देबी आउ हे टिके आणुथली क्षीर पानी टिके आपण पई आणुथली आउ आनी परिबेनी पुनी किनला पर जा हबो किंतु मन कथा टिके प्रभु जानिले कष्ट टिके लागिला मु कहली से तो तांकर नेइकरी खुशी हेकरी पळेले किंतु मो धनटा रहीगला आ मु किंतु कार आ चोरी करी नेबिनी 100 कलसी थुआ ହେଇଛି किंतु मु हाथ उठापण करिबिनी कारण से जातकरी मोर नाही मोर अभिजात सिया नुहे मु करिबिनी से मो मो माँ मते से सिकेइनी आ छोट बेलु गुरु सिकेइचंते प्रार्थना करिचु सत कहिबाकू किया डरिबी सत कहि पछे मले मरिबी मरीजी पछे प्रभु पुण्य पुण्य करिके मरिबे किंतु पाप करिकरी आउ मनुष्य जन्म मोर नाही मु पाप करिबिनी आपण जदि मोर पाप न करिया पई चाहंती ताले आपण मो अमानत फेरे दे एतिकी कहितली संगे संगे कान रे बाजिथला बुढ़ीर कलसी चेंज हो जाइछि त बुढ़ी माउसी व्यस्त होउछि संगे संगे बुढ़ी माउसी के धइली मु कहली प्रभु थैंक यू प्रभु धन्यवाद प्रभु एति कहिकरी बुढ़ी माउसी थाली आसरे जो कीर्तन बसुँच बाबू भी हरे कृष्ण हरे राम से करूँ कहले कौन है मुझे चाबिटा टे दियो मु घर को जी एटू से व्यस्त हेल्ले कहीं खाली कलसी 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 जड़े कहले मजा करी मु कहली कलसी जार अमानत मु दे देछि किंतु मोर सीए कि नुहे मु तो पुणी देखिबार अच्छे घर तो मुझे जानी माउसी की धरी धरी नहीं घर पर्यंत गली घरे जाइए देखिली ठाकुर घरे से कलसी अच्छी यही कलसी बोहू को देखली जेहेतु बोहू मास्टर चाकरी कर ड्यूटी जावा समय हो गला स्कूल सी ततर होता तथापि देखिले कहले हाँ यहाँ आमर बहुत फटाफटी जाए यहाँ ही आमर तापर मो जिनस मु आणिकी आसिली तापर राति की जाइकी प्रभु पाखे पहुँचली प्रभु पाखे गजभोग टिके सबु वर्ष मते प्रभु देई थांदे सुविधा कृपा करि थांती जाहु सेठी गजभोग कली गज निया चुली जेतिके मोर से पाखे कर्तव्य निया चुली धीरू कढ़ाकढ़ी करी प्रभु पाखे जेतेले आसिली घर को आसा ब्राह्मण नना कहले ततर कौन होउछ मो टिके रास बही बोल रास बही केबे मु प्रथम जीवन से दिन प्रथम पढ़ी शुणी किंतु केबे पढ़ी नथिली तापरे मोबाइल टे टर्च लगेगी तापुटे देखी बोले माइक फाइक मो दरकार नहीं मत अकलिया होउची जेहेतु अंधारिया टिके रही था दीप खाली रही था एत लाइट देखा जाऊ न था टर्च मोबाइल टर्च मु पढ़ीदेवी जहाँ से अध्याय कहले पढ़ापी से मुझे पढ़िकी तापर आसिया समय कहले ना आउ टे भजन कर पुणी जाऊ प्रभु पाखे भजन करी मुसिली आ मो अमानत मु प्रभु मते फेरे देले आपन जदि सतरे एतिके कहूची शेष रे वीडियो बहुत लंबा हो गलानी एतिके आपण माने को कहूची आपण प्रतिटी अनुभूति मोर रियल अनुभूति आपन प्रथम रु शेष जाके शुणबे आपन भाबिबेनी जे मु कार कॉपी करे ना मो जीवन में जहाँ घटे मते जे जा भाबू जे कहू तू बहुत ज्ञान कर निज लोक मैंने भी बहुत एमती कहवाक पछई न था किंतु एतिकी मु ठाकुर को डाकुची ये गोटे तुंडे एतिकी शब्द तांका पाखरे कहवाक समय नहीं जो मैंने आमको कष्ट दियंती घृणा करती एतिकी कहवाई मेसेज पठेबापी तांका पाखरे समय केबे होइनी बहुत समय पड़ी आगे लोक कहते मत समय होनी किंतु समय कहूँ लोक मान समय होनी यहीटा ही ठीक समय किंतु कहूँ एबे लोक मान समय होनी किंतु लोक माने कहती जे मते समय होनी किंतु समय कहूँ मु पूरा स्टेबल अच्छी स्ट्रंग अच्छी किंतु तुम मान समय होनी तेणुक एतिके मु मागुची समस्त को प्रभु भले रखंतु आमे जीवन में ये शिखिबा जे आमे कहार चोरी करबानी जदि आमर पारुचे क्या देदबा दान करवा किंतु कहा अमानत रखिबानी जानीचे एटा मोर लुगा नुहे आमे जानीचे ऑलरेडी जानीचे एटा मोर नुहे किंतु एटा मोर कहवा ठीक नुहे
प्रत्येक जिनिस प्रत्येक अमानत लोक दे दिंतु निश्चित प्रभु आमको छप्पर फाड़िकी देवे जदि आम टाटे क्या 10 टंका आसो बाबा से कही तू पादुटिया आसना मु 10 पादे तो पाखक जी आ तू मत श्रद्धा सबुरी टिके भल पाइबा धैर्य जदि रेखी मत डाकबू भल पाइबू ना मु तो पाखक 100 कोश दौड़िकी जी बाबा कही तेणुक आज एतिकी रखुची समस्ते भलरे थांतु विश्वर मंगल हेउ समस्त प्रभु कृपा करंतु जय शिव शंभु जय जय जगन्नाथ जय श्री साई एतिकी कहूँ लास्ट रे मो अनुभूति रखुची आपण मानक केमी लगे आपण मैंने सेयार करेंगे आ कमेंट बॉक्स रे बस आपण विश्वास करबन कमेंट टिके भल कमेंट देले ना बहुत खुशी हो जाए था मत एमती लक्षे टंका पाइला भाया लगे आ कौन कहबी एबे मु रोषे बसई जाऊँ समस्ते भलरे रहंतु जय श्री साई।